السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. عند طلب عدة يعني متتبعين قالوا لي كملي معنا كتاب سنة الأولى متوسط هكا باش الدروس كي تدخلوا سنة ثانية تكونوا مستوعبين وتأكدوا باللي الأساتذة رايحين يكملوا لكم دروس اللي متبقية. إذا حنا ماذا بينا نديروهم قبل باش نكونوا محضرين. نبداو بالصفحة 100 رايحين نشوفوا جو كومبرون مون تكست ونشوفوا الأسئلة ونعطيكم واحد يعني فقرة على التلوث البيئي أو تلوث الجو. دونك نبداو. جو كومبرون مون تكست. بوتو ميكسبليكي لا بوليسيون دو لير؟ تقدر تشرح لي تلوث الهواء. L'air que nous respirons est de plus en plus pollué. الهواء اللي رانا نستنشقوه ولا نتنفسوه راه ملوث كثيرا. Quelle en est la raison? Quelle en est la raison? Donc ما هي العلة أو السبب؟ هنا on dit que l'air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. هنا هذه عبارة عن تعريف لا بوليسيون. on dit que l'air est pollué راه ملوث عندما يعني يتغير بواسطة عناصر اللي يعني تدير خلل في الصحة والبيئة. دونك هذه هي التعريف لا بوليسيون. ce sont des gaz هما غازات souvent invisibles يعني غير مرئية qui polluent l'air اللي يلوثوا الهواء. mais les polluants atmosphériques ولكن الملوثات الجوية peuvent être d'origine naturelle قاعدين يكونوا يعني طبيعيين. la fumée الدخان دي فولكان تاع البراكين ولا سيغتان بلانت بعض النباتات ولا لا فودغ اللي هي الصاعقه. هادو سي دي بوليون ناتوريل مالوروزمون ولكن ils sont dus pour la plupart aux activités humaines. لا بلوبار تاع هذاك هما على جايين من الانسان. عندنا لو ترونسبور النقل، عندنا الاندستري الصناعه، عندنا شوفاج اي كليماتيزاسيون التبريد والتسخين، agriculture avec l'utilisation des engrais استعمال المبيدات في الزراعه، les pesticides تاع الحشرات، sans oublier les émissions animales. incinération des déchets ثاني هنايا على كي نحرقوا كلشي les déchets. utilisation des produits d'entretien نستعملوا نتاع l'entretien المواد للصيانه ودي ديفيرون كول الصمغ ثاني هذا ثاني يدخل في التلوث. مeuble en bois aggloméré ثاني تقريبا قاعد تدخل في التصنيع. La conséquence de cette pollution est la multiplication des maladies respiratoires et le changement du climat. ما هي عواقب هاد ولا العواقب الوخيمه نتاع هاد والنتائج لهاد لا بوليسيون تلوث؟ هي يعني تعدد الامراض التنفسيه وتغير المناخ لو كليما. دونك نروحوا للاسئله الاولى. retrouve dans le texte la définition de la pollution de l'air. ها هي طوها لكم. on dit que l'air est pollué quand il est modifié par les éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. Donc هذه هي. quels sont les polluants de l'air d'origine naturelle؟ الطبيعيه الملوثات الطبيعيه عندنا la fumée des volcans، عندنا certaines plantes ou la foudre الصاعقه. alors coche la bonne réponse. la pollution provoque des maladies respiratoires. oui ندو هذه. une amélioration de la vie quotidienne. non ما كانش هنايا يعني تحسن، لا خطأ. le changement du climat. oui ندو هادو زوج. les polluants naturels sont la foudre. oui la fumée des volcans، la fumée des usines لا ماهيش naturelle. دونك هذا بالنسبه للصفحه. نروحوا للصفحه الثانيه. دونك هنايا je m'entraîne à la lecture، j'approfondis ma compréhension. qui est la première victime de la pollution de l'air؟ دونك اول فيكتيم هي الانسان والحيوان كذلك وحتى الطبيعه. دونك لو كليما ثاني هو من هادو كاع سي دي فيكتيم. quelles sont les activités humaines qui favorisent la pollution de l'air؟ هنا تروحوا للنص. ها هما les activités اللي فافوريزو لو ترونسبور، l'industrie، chauffage، climatisation. هادو كاع منا حتى لهنا، هادو كاع هما
اللي يشجعوا التلوث البيئي والجوي. Explique pourquoi ces activités humaines favorisent la pollution de l'air. هنايا عندنا كي نهضروا على كسموه لاندستري، كاين يرموا المواد الكيميائيه، لو ترانسبور تاني فيه لا فومي، لو شوفاج تاني، تغير البيئي، تغير المناخ، اغريكولتور يسحقوا المبيدات تاني تضيع الارض وتضيع الماء. دونك لي بيستيسيد عندنا تاني لي ديشي كي نحرقوا تاني راه كاين ترى اختناق ويصروا امراض، وخاصه اللي عندهم الربو. utilisation des produits d'entretien تاني تاع الصيانه تاني يضروا الانسان ويضروا الحيوان ويضروا حتى البيئه. الصمغ كذلك. دونك هادو كاع يفافوريز لي مالادي ريسبيراتوار اي لو شونجمون دو كليما. نروحوا لاخر هنايا. J'en parle avec mes camarades en t'appuyant sur l'illustration du texte. هاي l'illustration du texte هادي على جال هاديك. alors كش نديرو؟ explique à tes camarades les conséquences de la pollution de l'air. رايحين تهدر على النتائج الوخيمه لا بوليسيون دو لير. انا عطيتكم هذا النص صغير. دونك chaque jour notre air الهواء se dégrade de plus en plus. Pour vivre, un être humain ou vivant a besoin de respirer. باش نعيشوا لازم نتنفسوا. Or, ولكن la qualité de l'air que nous respirons dans les villes ne cesse de se polluer. الهواء اللي رانا نستنشقوه في المدن راه يزيد دائما يتلوث. En effet, notre air s'appauvrit، راهي تفتقر للأكسجين. Ceci peut engendrer des maladies pulmonaires et des troubles cardiaques. Donc نعاود نقرا. Chaque jour notre air se dégrade، راه يعني راه يتحطم ويفقد القيمة تاعه من يوم إلى يوم. De plus en plus. Pour vivre باش نعيشوا un être humain ou vivant ولا حي a besoin de respirer، لازم يتنفس. أي إنسان، حيوان، نبات، كل حاجة لازم تريسبيري. Or la qualité جودة الهواء que nous respirons dans les villes ne cesse de se polluer. En effet, notre air s'appauvrit en oxygène، راه تنقص من الأكسجين. Ceci peut engendrer des maladies pulmonaires et des troubles cardiaques. دونك ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الدرس، ودائما يوميا رايح نكمل لكم، ونبقوا نديروا كذلك الفروض ونديروا التمارينات ونديروا ان شاء الله. ما تتقلقوش، راني معاكم الى ان شاء الله باش نمروا للسنه الثانيه ان شاء الله متوسط والثالثه والرابعه، وربي يوفق الجميع والسلام عليكم.